Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va corriger les exercices du chapitre numéro 1, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Mais avant de corriger les exercices, on va faire un petit rappel ديال هذاك الشيء اللي شفناه في لي فيديو اللي فاتت واللي هضرنا فيهم على les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation sont calculées, bien sûr, à partir des charges de la comptabilité générale. يعني كنحسبوا les charges de la comptabilité analytique d'exploitation منين؟ من les charges de la comptabilité générale. كيفاش قلنا كنديرو؟ كنشدو les charges de la comptabilité générale. قلنا كنحيدو منهم 611 et 612, les achats revendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures. Bien sûr, les charges de la comptabilité générale هما هادو. كنحيدو منهم les charges non incorporables, c'est-à-dire des charges non incorporées dans le calcul des coûts. يعني les charges اللي ما كتقبلهمش la comptabilité analytique d'exploitation في le calcul des coûts. اللي قلنا هما les amortissements ديال les immobilisations en non-valeur, les provisions pour dépréciation, les charges non courantes, les charges des exercices antérieurs et l'impôt sur le résultat. كنشدو les charges de la comptabilité générale, كنحيدو منها هاد les charges اللي سميناهم des charges non incorporables, كنحصلو على les charges incorporables. Qu'est-ce que les charges incorporables? Ce sont des charges qui sont acceptées par la comptabilité analytique d'exploitation dans le calcul des coûts. Les charges incorporables, كنوليو نزيدو عليهم les charges supplétives. La rémunération théorique des capitaux propres, c'est-à-dire tout simplement c'est calculé à partir du taux d'intérêt, c'est l'intérêt, bien sûr, et la rémunération théorique de l'exploitant, le salaire, le salaire fictif, le salaire اللي كنديروه خيالي لمن هذاك l'exploitant individuel, هذاك l'exploitant d'une entreprise individuelle. ونحصل في الاخر على les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Bon, on va commencer bien sûr par l'exercice numéro 1. غادي تلقاو l'exercice يعني la série ديال les exercices ان شاء الله في la description باش تشوفوا هذوك باش تاخذوهم comme support وتعتمدوا عليهم في هاد la correction ان شاء الله. Bon, on va commencer d'abord par l'exercice numéro 1. شنو عندنا في l'exercice numéro 1? De la comptabilité générale d'une entreprise individuelle, on relève pour le mois de mars. On se trouve le mois de mars. On a les charges dès le mois de mars. هادشي هو اللي قلنا الفرق ما بين la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation. On a la comptabilité générale كتحسب les charges bien sûr ديال un exercice. Un exercice comptable, alors que la comptabilité analytique d'exploitation traite les charges à un horizon, يعني على واحد المدة اللي هي قصيرة شهر شهرين 3 شهور مهم يعني ما كنقولوش une année كاملة. C'est bon? Donc les charges suivantes. عندنا achat de matières premières 98 000 dirhams 98,000. Autre charge externe, 14 000 dirhams. Impôts et taxes, 2200 dirhams. Charge de personnel, 54 000 dirhams. Et charge non courante, 2800 dirhams. La dotation annuelle aux amortissements s'élève à 90 000 dirhams. شوفوا هنا عندنا dotation annuelle. يعني l'amortissement ديال العام كامل. Il faut tenir compte d'une rémunération mensuelle de l'exploitant de 19 000 dirhams. Travail à faire, calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation pour le mois de mars. Bon, on va calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, bien sûr, selon deux méthodes.
كيف ما كتشوفوا في la méthode numéro 1 la méthode numéro 1 pardon عندنا on va organiser le travail ديالنا sous forme d'un tableau éléments calcul montant ونبداو بلي charges de la comptabilité générale. قلنا نحيدوا les achats de matières premières ما ندخلوش les achats de matières premières. غادي نبداو ب autres charges externes 14000 dirhams 2200 dirhams impôts et taxes 2800 pardon ce sont des charges non courantes et les charges de personnel 54000 dirhams plus هنايا في l'amortissement شنو عندنا dotation annuelle aux amortissements mais حنا شنو كنحسبوا في les charges de la comptabilité analytique d'exploitation ديال le mois de mars. هذيك la dotation c'est une dotation annuelle. حنا شنو بغينا dotation mensuelle. بغينا dotation mensuelle شنو غنجيو نديرو 90000 90000 مقسومه على 12 شهر تعطينا une dotation mensuelle وهادو هما لي charges de la comptabilité générale غيعطيونا 80500 80500. هاد les charges de la comptabilité générale غنحيدو منهم les charges non incorporables. شكون هما les charges non incorporables اللي عندنا في l'exercice ديالنا هما les charges non courantes. غادي نشدو 8500 نقصوا منها les charges non incorporables اللي هما 2800 غنحصلوا على les charges incorporables 77700 77700. هاد les charges incorporables غادي نزيدو عليهم les charges supplétives. في l'exercice ديالنا عندنا la rémunération de l'exploitant c'est une rémunération c'est une charge supplétive زائد 19000 درهم c'est une donnée bien sûr dans l'exercice. وفي الاخر غادي نحصل على les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. كيفاش غادي ندير غادي نشد les charges incorporables نزيد عليهم لي شارج سيبليتيف غتعطينا 96700 86700. زدتكم في هذاك لو طابلو هذا هو موان لي شارج ديريكت يعني هذا ما مطلوبش منا مي غير بغينا نقولوا بلا راه غادي يجينا من بعد غادي نهضروا على لي شارج انديريكت وكيفاش غادي نحسبوا لي شارج انديريكت ولي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. كنجيو كنشدو لي شارج ديريكت نقصوا لي شارج ديريكت من لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. في هذه الحاله راه هي لا مان دوفر ديريكت. حنا ما عندناش قلنا في ليكزارسيس غير درت لكم زدتكم هاد لي دو زيليمون باش ديروهم في بالكم بلا ها كيفاش كنحسبوا دو فاصون جينيرال لي شارج انديريكت. اما حنايا الجواب ديالنا صافي غنحبسوا عند لي شارج دو لا كونطابيليتي analytique d'exploitation. Mais s'ils ont demandé, bien sûr, dans l'exercice, de calculer les charges indirectes, vous devez retrancher, bien sûr, les charges directes, mais les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, les charges directes, les charges indirectes. La deuxième méthode, on peut calculer directement les charges de la comptabilité analytique. كيفاش غادي نجيو نديرو حنايا من الاول نحيدو لي شارج نون كورونت ما ندخلهمش في لو كالكول. شنو غنجيو نديرو نشدو اوتر شارج اكسترن نشدو امبو اي تاكس نشدو شارج دو بيرسونيل نحسبو لا دوتاسيون مونسويل. هاد المجموع كامل غيعطيني نيشان لي شارج ديريكتومون غيعطيني لي شارج انكوربورابل ديال 77700 77700 وعاد نضيفوا عليهم لي شارج سيبليتيف. الا لاحظتنا علاش سميناهم نيشان لي شارج انكوربورابل علاش ما سميناهمش لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بحال لا ميثود الاولانيه حيت هاد لي شارج ما مدخلينش فيهم من الاول لي شارج بيان سور نون انكوربورابل يعني جمعنا غير لي شارج انكوربورابل ونضيف عليهم لي شارج سيبليتيف ديال 19000 باش وعاد نحصل على لي شارج دو لا كونطابيليتي analytique d'exploitation ديال 96700. وبيان سور الا كانوا طالبين منا لي شارج انديريكت نقصوا لا مان دوفر ديريكت لان اللي كتعتبر كوم اون شارج ديريكت باش نحصل على لي شارج انديريكت. غادي ندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 2 pour l'exercice 2019. L'exercice numéro 2. Pour l'exercice 2019, le total des charges de la comptabilité analytique d'exploitation
d'une entreprise est de 600 000 dirhams. إلا لاحظتوا هنايا ما عندناش un mois أو لا 3 mois أو لا 2 mois يعني عندنا pour l'exercice يعني دابا حتى لا comptabilité analytique هي دابا خدامة بلي دوني ديال العام كامل. Les informations complémentaires عطاونا la rémunération ديال les capitaux propres هذاك لو مونطون ديال 900,000 راه هو لو مونطون ديال les capitaux propres avec un taux de 11% l'an. Rémunération du travail de l'exploitant عطاونا دوني ديال 14,000 dirhams par mois 14,000 درهم للشهر. عندنا les charges d'exploitation non incorporables 12,400 2,400 وعندنا les charges non courantes 60,500 6,500. Travail à faire retrouver les charges de la comptabilité générale. Donc شنو كنعرفوا حنايا؟ On sait que les charges de la comptabilité analytique d'exploitation شنو كيساويو لينا؟ Les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc حنا شنو طالبين منا في l'exercice نحسبوا les charges de la comptabilité générale. شنو هما les charges de la comptabilité générale d'après هذيك la formule? Les charges de la comptabilité générale égale les charges de la comptabilité analytique d'exploitation plus les charges non incorporables moins les charges supplétives. ونجيو نديرو le travail ديالنا dans le tableau راه عندنا هو اللي قدامنا. عندنا أول حاجة les charges de la comptabilité analytique d'exploitation 600,000 درهم plus les charges non incorporables ونشيل لي دوني ديالي. شكون هما لي شارج في لي دوني اللي عندنا تمايا نون انكوربورابل؟ عندنا جوج. عندنا لي شارج ديكسبلواتاسيون نون انكوربورابل ديال 12,400 وعندنا لي شارج نون كورونت ديال 60,500 60,500. هادو غادي نقصوا منهم لي شارج سيبليتيف. شكون هما لي شارج سيبليتيف؟ راه عندنا تماك جوج. عندنا لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر كي غندير تنحسب غادي ندير 900,000 11% تعطينا 99,000 99,000 نقصوا 99,000 ونقص la rémunération de l'exploitant puis on retranche la rémunération de l'exploitant. إلا لاحظتوا في l'exercice عطينا la rémunération de l'exploitant عطينا une donnée mensuelle. حنا شنو قلنا في l'exercice؟ قال لك pour l'exercice 2019 شنو غنجي ندير؟ حنا بغينا دابا نخدموا على العام غادي نجيو نديرو 14,000 هي la rémunération mensuelle فوا 12 اللي هو 12 للشهر باش تعطينا la rémunération annuelle ديال 168,000. Et enfin on va obtenir les charges de la comptabilité analytique d'exploitation اللي غتلقاهم هما 405,900. C'est bon? Donc pour l'exercice numéro 3, vu que c'est un exercice un peu long et qui demande bien sûr des calculs, Inch'Allah غادي ندير ليه واحد une vidéo bien sûr dans le tableau. Puis يعني باش يبان لينا كيفاش يعني نشوفوا لي دوني كاملين قدامنا في لا فيديو باش نعرف منين كنجيبوا هاد les données. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.